الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا نہ دیا ہے عالم کو. اس محسن اعظم نے پھر کیا نہ دیا ہے عالم کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. دا وحشتنو دا ظلم دا تیرو قوتا، دا وحشتنو او دا ظلم دا تیرو قوتا، تچ پیدا شلی دنیا دا شوگیرو قوتا. یو تبسم چی فضائی معطر اکڑلا، یو تبسم چی فضائی معطر اکڑلا، دا سی غٹے وچی دا مینزد ازغو قوتا. اور اپنے مرکز سے ہٹو گے تو دور نکل جاؤ گے. اپنے مرکز سے ہٹو گے تو دور نکل جاؤ گے. خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. خبریں پھکاوے کا نا؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. درود شریف آئے جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. زمائی عزت مندو، دانن تاسو تا پری کلی کی زیدہ کم بہار خکاری او دا خوشالے خکاری. دا دی مولانا مسعود حقانی سے دا محنتونو برکت تے. دا دی مدرسی، دا دی مدرسینو، دا دی علماء کرامو برکت تے. دا دی مفتی سعد اللہ سے بھی برکت تے.
چې دې مهنتونه وکړل دلته او د دې مهنتونو نن رنګ راوړی دی او دلته دې علاقه کې دومره لویه خوشحالي ده نو تاسو په دې خوشحالۍ باندې خوشحاله کو خفه خوشحاله کو خفه خوشحاله نو بیا خو خوشحاله کینه زما عزت مندو د دې مدرسو د اهمیت پته به تاسو ته اله لګي چې لږ لاړ شئ د تاریخ مطالعه وکړئ نو تاسو ته به په مسجد نبوي کې په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې یو مدرسه په نظر باندې راشي دغه مدرسې نوم صفه دا صفه مدرسه دا مدرسم وا دا یونیورسټیم وا دا خانقام وا په دې کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه مدرسه کې خپل شاګردانو ته د ایمانیاتو درس ورکاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه خپل مدرسه کې خپل شاګردانو ته د اقتصادیاتو درس ورکاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه مدرسه کې خپل شاګردانو ته د عبادتو درس ورکاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه خپل مدرسه کې خپل شاګردانو ته د اخلاقیاتو درس ورکاو اور پھر یہی مدرسہ جب بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر منتقل ہوتا ہے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے قطب الدین ایبک کے دور سے اورنگزیب عالمگیر کے دور تک اور پھر اس سے بہادر شاہ ظفر تک اسی ایک مدرسے کی شاخیں قائم ہوتی رہی اور پھر انہی مدارس سے ابو بکر جیسے صدیق پیدا ہوتے رہے انہی مدارس سے عمر جیسے عادل بھی پیدا ہوتے رہے انہی مدارس سے عثمان جیسے سخی بھی پیدا ہوتے رہے انہی مدارس سے علی جیسے شجاع بھی پیدا ہوتے رہے انہی مدارس سے علی جیسے بہادر بھی پیدا ہوتے رہے انہی مدارس سے معاویہ جیسے سیاستدان بھی پیدا ہوتے رہے اور انہی مدارس سے عمر بن عاص جیسے مدبر بھی پیدا ہوتے رہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہی مدارس سے کون پیدا ہوتے رہے صحابہ پیدا ہوتے رہے کون پیدا ہوتے رہے تاسوئے صحابہ کون پیدا ہوتے رہے ذرا زور سے بولے ذرا زور سے بولے محبت سے بولے ذرا عشق سے بولے اور دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے بولے کون پیدا ہوتے رہے صحابہ پیدا ہوتے رہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور انہی مدارس سے حکیم راضی رحمت اللہ علیہ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے سب سے پہلے جسم کو چیرنے اور سینے کا نظریہ دیا اور انہی مدارس سے البیرونی بھی پیدا ہوا جن کے نظریے کو لے کر اہل مغرب آج چاند تک پہنچ گئے اور انہی مدارس سے ابو علی سینا رحمت اللہ علیہ بھی پیدا ہوئے جن کے کتب القانون الشفاء آج بھی اہل یورپ کی لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی ہے جنہیں دیکھ کر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ پھر افسوس سے بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر برطانوی سامراج نے جب اپنے مضموم قدم جمائے تو انہوں نے سب سے پہلا ہدف مسلمانوں کے نظام تعلیم کو بنایا سب سے پہلا نشانہ مسلمانوں کے نصاب تعلیم کو بنایا قدیم نظام تعلیم سے مسلمانوں کے رشتے کو کاٹ دیا گیا مسلمانوں کے لیے ایک ایسا نظام تعلیم بنایا جس سے مسلمانوں کی جڑیں کوکھلی ہو گئی جن کو اپنانے سے مسلمانوں کی جڑیں کوکھلی ہو گئی جن کو اپنانے سے مسلمان زوال در زوال ہوتے چلے گئے اور صرف یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں 1932 میں لاڈمی کالے نے جب اس نظامی تعلیم کو پیش کیا تھا تو ان کے پیش کرنے کے بعد لاڈمی کالے نے اعلان
किया था कि हमने मुसलमानों के लिए एक ऐसा निजाम तालीम बनाया है कि जिसके पढ़ने के बाद, जिसको अपनाने के बाद मुसलमानों के आने वाली नस्ल रंग और नस्ल के एतबार से अंग्रेज होगी, सिर्फ मजहब के एतबार से मुसलमान होगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के फुसला और दीनी मदारिस के उलमा में तफरका डाल दिया गया, उसमें तफरीक कर दी और दीनी मदारिस और असली इदारों को दो मुतजाद सूरतों में पेश किया गया। मुल्ला और मिस्टर की तफरीक पैदा कर दी गई। लिहाजा मेरा इस अरबाब इल्म व दानिश से दरमंदाना अपील है कि अपने इन नौनिहालों की तरबियत इस अंदाज से कीजिए कि इनका क़िबला अमेरिका न हो, इनका क़िबला बरतानिया न हो, इनका क़िबला इसराइल न हो, इनका क़िबला गैर न हो, यहूद व नसारा न हो, बल्कि इनका क़िबला मक्का और मदीना हो। और बयानन यो आवाज बलूचतो लिखीगी वही दे मसूद हक्कानी से दे मदरसे और दे नूरो मदरसो खुदा से यो कस पैदानो को चाहे इंजीनियरी यो डॉक्टरी यो इंजीनियरी यो लेक्चररी दास यो कस पैदानो को चाहे द माशरी निजाम हिस्सा उगरजी दा आवाज और दा चगा दा आगा खल्को दा जे दा आगी पजर की द दीन दर्शता खुद दीन पोया रिश्ता जका द दीन मदरसो और द इसरे असली दारो ददी मकासद जुदा जुदा दी, ददी बुनियाद जुदा जुदा दे। असली इदारों के उगोरे दीनी मदारिसों की चिसोक पढ़ाओल कई और सोक ची सबक वही और सोक ज़कवल वाले दे और सोक सबक खुदन वाले दे। दा उलमाए किराम और दा तुलबा दा टोल दा दुनिया दा पारा न कई दा दुनिया दा यो राज्य मकवल दा पारा दा दिन न हासिल है दा ज़कवल ददी दा पारा न कई जमात ब दुनिया हासिल शी दा खुदल ददी दा पारा न कई जमात ब दुनिया हासिल शी ज़कदी ता पता दा जे द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द इरशादात होना दा खबर साबित का जिसोक इल्मी दीन द दुनिया द हुसूल द पारा अगज द कवलू की और अगर भी अब्दुल खल्क नूर खल्क दखई नो द क़यामत पोरज जन्नत हो सके द जन्नत खुशबू बमदा से खल्क तने मिलावीगी नो त्या खलक द दुनिया द पारा न कई दा दुनिया द पारा दा दुनिया द जमा कवलू द पारा द बंगलो जोड़ावलू द पारा द ज़मुगो अगस्तलू द पारा द पेट्रो जोड़ावलू द पारा दा दिन नूर खल्क तने खई बल्कि द दी रजा द दी मकसूद सने द आखिरत तैयारी दा और द अल्लाह रजा मकसूद दे और असरी दारों की चसोक तैयारी की नो अल तब डॉक्टर तैयार शी अल तब इंजीनियर तैयार शी अल तब डॉक्टर हम जोड़ के इंजीनियर बम जोड़ के बल कसबम जोड़ के वड़े गटो तो वाला टोल बस्ता पर नजर की चिकबदी अगर बताता तैयार शी अल तता यो आलिम न मिलावीगी अगर आलिम अल त न जोड़ीगी अल तक यो फकीह न जोड़ीगी अल त यो मुफ्ती न तैयारीगी अल त यो मुफस्सिर न तैयारीगी अल त यो मुहद्दिस न तैयारीगी न जमाई इज्जतमंदो बस हकीकत दादे जिददी दुआनो यानी तरतीब सर दा यो निजाम रवान दे द असली इदारो और द दीनी मदारिसो उमुंग बसको क मुंग ब दखलो बच्चों ताल्लुक द अल्लाह सर मजबूत हो क अगर कॉलेज त मोलेगा वो ताल्लुक वाला द अल्लाह सर मजबूत का यूनिवर्सिटी ते मोलेगा द ताल्लुक वाला द अल्लाह सर मजबूत का मदरसे तेरा वाला द ताल्लुक वाला द अल्लाह सर मजबूत का डॉक्टर ते जोड़ का ताल्लुक वाला द अल्लाह सर मजबूत का इंजीनियर ते जोड़ का ताल्लुक वाला द अल्लाह सर मजबूत का नो चिकल ताल्लुक द अल्लाह सर मजबूती नो चि डॉक्टर बबिया पखपल डॉक्टरे के सही चलेगी इंजीनियर पखपल इंजीनियरे के सही चलेगी और वजीर वजारत के सही चलेगी और मुलाजिम मुलाजमत के सही चलेगी और मदरसे वाला ब मदरसे के सही चलेगी और कोर वाला ब कोर के सही चलेगी बाजार वाला ब बाजार के सही चलेगी नो दरी टोल ताल्लुक बा द अल्लाह सर मजबूतो करे इंशाअल्लाह दरी द मारा टोल मेहनत को न बको मेहनत बको करे इंशाअल्लाह न जमा इज्जतमंदो दा कुरान दे ना नंचे कम तो नबाव खत्म न करी दी हम दा कुरान के द टोलो कामयाबो राज दे द टोलो खुशालो राज पदे के प्रोत दे दा कुरान बखपलो को न बखपलो ये कुरान तब टेम वर्को को न वर्को इंजीनियर डॉक्टर किमन जोड़ा फलस काला फदेवर कितने उसबा करे कितने अगर तो खबर है जब तुम रडवे कार तो कोले शिना अगर तो गिराना खबर है अगर तो फिर तुम रडवे शेफ कर जमा इज्जतमंदो दे नंटोल खलक चगी हुई
چه کامیابی کو بسنگا در رزق تنگسیا بسنگا لڑکی گی عوام خسکے زمون حکمرانانم چغی وی او دلتا یو بل رسوائی زمانہ تیر شویو اغبم چغی والی او اغب چغی والی وی poverty and employment and shortage the food are some of the problems of our country. غریبی ناداری اور رزق کی تنگی ہماری ملک کی پریشانیاں ہے اور بیابے ان غریبی کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ان سیلابوں کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ان زلزلوں کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ظالمتا تا پتم شتا چدا زلزلی سوک راولی تاسونا تا پوس کم سوک راولی زلزلی سوک راولی دما خالی تاسو وای چې امینه راولی ام پی ای راولی وزیر اعظم راولی ندا سے غلی ناس سے فتح ته نشتا زلزلی سوک راولی او دا طوفانونه سوک راولی او دا سیلابونه سوک راولی او دا رزق تنگسیا سوک راولی او دا رزق بدل پراخه کوي سوک نو ته دا الله سره جګړه کولی شي دا الله سره جګړه نشي کولی نو ته خو زو سره مقابله کوما ظالمت تا پتا ته پکار داو چې ته مسعود حقانی سے بل راغلی وي مفتی سعد الله سے بل راغلی وي دې مدرسه کې د دنیا استادان دي لوی لوی اکابرین دي دا زمون بزرگان دي دې ته راغلی وي او دې نه بری تپوس کړو چې زما د poverty and employment and shortage the some of in shortage the food of some of the problems of our country د دې سبب ماته وخه ندی به قرآن راوالا قرآن کې به تاسو ویلو چې رب فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما چې قرآن نه اعراض کو چې قرآن نه مخ واړو رب فرمایي زموږ له ژوندۍ تنگ کما بیا الله سره د عذابونو کمی نشتا ستا هغه خزا چې ستا د راحت او د سکون سبب دی الله بدل هغه مخالف کی او کور بر تور کی ستا بچی بستا د پر جهنم وګرځي او دنیا کې با ستا خپل نوکرانی تب تنخواه ورکے ہم آغا نوکرانو بذریعے سرب اللہ ستا بیزتی ہو کی تب اقبل بنگلہ کے ناستے اللہ بدی بیزت کی سرد اسمکو بدی اللہ بیزت کی سرد کارخانوں بدی اللہ بیزت کی او تمرا تنگ وشی جدا تمرا لوے دنیا دا بتابانی تنگ شی او تب پریشان شی نو تاتا اللہ تعالیٰ فرمائی چرا شو گورا ددی حل گورا دگا قرآن مارا لے گلے دے حلم موجود دے ومن یتق اللہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ کے لیے مرتا ہے اللہ کا کام کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے رب کا وعدہ ہے رب کا وعدہ کس کا وعدہ داد رب وعدے مانستا سے یقین دے دخلین آواز نہ روزی ذرا تویم کس کا وعدہ ندیوی چیرہ دا خوئی چی رب کا وعدہ او دا خوئی میں نے یاد کڑی میں نو اس بمونگا چگا والی با کہ اس وی چی ایم پی اے کا وعدہ نبیا بمونگی چی ہاں ولکہ روڈ برانے جوڑ کی او نالے بجوڑی کی او دل تکی با بجلی بدی خورا والی نو اگو پلاس کے خکار شتا او دا ایم این پلاس کے کار شتا او دا وزیر اعظم پلاس کے کار شتا نو دا مفتی سے براغلی دا دے سوئی ہوئی رب کا وعدہ نو بغلی ناس تھی وی رب بمونگ لے سو کی حالانکہ طول نظام چلولو والا سوک دے اگر اس کو کسان بالکل نہ ہوئی سوک دے اللہ دے نگور رب وعدہ کئی زتا سنہ تپوس کو ماں ناقبل مشکلات حل کول غوارے سوک سوک حل کول غواری اخبل پریشانے ختم اول غوارے ہمارے سمسلک جواب رکھوے خواہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ کے لیے مرتا ہے اللہ کا کام کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے رب کا وعدہ ہے رب کا وعدہ کس کا وعدہ ہاں مخلوق کے وعدے جھوٹے وعدے ہو سکتے ہیں امنے کا وعدہ جھوٹا وعدہ ہو سکتا ہے ایم پی اے کا وعدہ جھوٹا وعدہ ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ کا وعدہ جھوٹا وعدہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم کا وعدہ جھوٹا وعدہ ہو سکتا ہے لازموں کے وعدے جھوٹے وعدے ہو سکتے ہیں ڈاکٹروں اور انجینئروں کے وعدے جھوٹے وعدے ہو سکتے ہیں غریبوں اور مالداروں کے وعدے جھوٹے وعدے ہو سکتے ہیں لیکن رب کا وعدہ سچا وعدہ رب کا وعدہ رب کا وعدہ رب وعدہ کئی وقتی دے تاسو مو دیر خوشحال شے او چکلے درب آگا وعدہ دے تاسو توویم نو دوان لاسی ربا آگا پا ہوا کی لاسی لہراؤ کے او دنارے تکبیر آواز بہوچت ہوئے رب وعدہ کئی ومن یتق اللہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ کے لیے مرتا ہے اللہ کا کام کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے رب کا وعدہ ہے رب کا وعدہ مجھے اپنی عزت کی قسم جمال کی قسم جلال کی قسم قدرت کی
کی قسم، وسعت کی قسم، علم کی قسم کہ میں اس کے لیے بند دروازے کھول دوں گا۔ طوفان میں، باد و باران میں، جب ساری دنیا کی کشتیاں ڈوب رہی ہوں گی، جو میرے دین کے جھنڈے کو اٹھا کے چلے گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی کشتی کو ساحل مراد پہ پہنچا کے رہوں گا۔ نعرہ تکبیر آواز کر کے شاباش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لوگوں سنو سنو سنو، لوگوں سنو، رب کا ارشاد ہے، رب کا فرمان ہے، سنو۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لوگوں جب تم دین کی محنت کرو گے، ختم نبوت کا کام کرو گے، مسعود الرحمن حقانی صاحب کی طرح تم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنو گے، ہمارے ان اکابرین کی طرح جب تم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنو گے۔ لوگوں جب تم دعوت التبلیغ کی محنت کرو گے، ختم نبوت کا کام کرو گے، مدارس کو آباد کرو گے، مساجد کو آباد کرو گے، اور علم حاصل کرو گے، ان پہ عمل کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس طرف سے آپ کے لیے رزق کا انتظام کروں گا جو آپ کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مشکل بنی تو کیا ہوا، مشکل بنی وہ تو کیا ہوا، دعوائے مشکل بنی، مشکل کشا جو ہے، مشکل بنی، مشکل کشا جو ہے، سر پر بنی تو کیا ہوا، سر پر خدا جو ہے۔ رٹول مسائل حل کور والا سوک دے نو بس اللہ تنیز دیشا، نو ٹول مسائل بدے حل شی، اور ٹول پریشانے بدے ختم شی، اور در رزق تنسیہ بدے ختم شی، بچی بڑے تابدار شی، خض بڑے تابدار رہی، کور کے بجنتی، بار بجنتی، ہر طرف تب خوشالے خوشالے۔ اور سنو رب کا فرمان ہے، اقرا، لوگوں تم قرآن پڑھو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کی تعلیمات کو اپناؤ۔ وربک الاکرم، میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے علم کے، حلم کے، کرم کے، عنایت کے اور وسعت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا۔ مشکل بنی تو کیا ہوا، مشکل کشا جو ہے، سر پر بنی تو کیا ہوا، سر پر خدا جو ہے۔ زدیر خوشحال شما دی مدرسی فلک وقت کی دیر ترقی اکڑا، اللہ دے نور دیر ترقی ورکی، او اللہ تبارک و تعالی دے دا ختمون طولو تا مبارک گرزئی، اللہ تعالی دی ددی مدرسی دا محتمم سے او دا غشانتی دا طول سٹاپ ددی پا عمرنو کی دے اللہ دیر برکتون واچی، او استاسو پا عمرنو کی دے اللہ دیر برکتون واچی، چیتاسو دی سر دمرا برپور تعاون کوئے، استاسو پا تعاون سرا، استاسو پا علاقہ کی دمرا لوی مدرسہ داگا وجود ترالا، او بیاتا سقفل بچیم دل تراوصل، او دا قرآن سر زمین او دا محبت ثبوت پیش کوئے، طول دل تراغلیے، فل کارونو مپری خودی دی، انشاءاللہ تعالی قرآن پا ہم دا سے خلق سفارش کئی، او دا قرآن سفارش آگا خو آگا قبول دے۔ نبی علیہ السلام فرمائی القرآن شافع مشفع، قرآن دا سے سفارش کا ان کے دے جے سفارش قبول دے، وماحل مصدق، او دا سے جگڑالو دی چی جگڑ ایمان لشویدہ، من جعلہو امامہو قادہو الالجنہ، چاچے قرآن پر مخی تکی خودو قرآن بدغ خلق جنت تبوزی، ومن جعلہو خلف ظہری ساقتہو الالنار، چاچے قرآن دفلو شاگانو نے رسو غرزو نو قرآن بدغ خلق بیا جہنم تا غرزی۔ اللہ تبارک و تعالی دے دا قرآن سر زمونگا اوستاس و مین و محبت نور دیر سیوا کی، اللہ تعالی دے مدرسی لدیر ترقی ورکی، او اللہ تعالی دے دا کم طالبانو چی پنازرہ ختم کرے، اللہ دے دا قرآن حافظان کی، او کم چی حفظ کرے، اللہ دے لوے لوے با عمل عالمان کی، سوچ علم کی، اللہ تعالی دے طول تا فعلم و عمل کی دیر ترقی نصیب کی، او اللہ تعالی دے استاسو دا طول زمونگ دا طول شرعی حاجات تے اللہ تعالی دا غیبی خزانوں نے پورا کی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔